श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशन विष्णु स्तोत्र। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा उवाच नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र
द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये वैष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये वैष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये वैष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः
स कदाचिन् संकष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् संकष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् संकष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् संकष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः
सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे
गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवेते भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे
भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचन सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे
शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् सङ्कष्टेः पीड्यते कृपया हरिः। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिस्वर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु। रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे भुजङ्गे सतल्पे शयानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन् सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरिः।